Hello, hello, hello. Maayong kabuntagon mga isuon, kaliwatan, mga kaila, kauban sa trabaho, o mga kauban, no? Kaniadto, o hatod karon. Kumusta? Kumusta ka na po tanan? So mao ni guys, before ta mag-vlog guys, di no, adlaw karon nga Bernis. It's 19, no? 2024. So mo ni guys, gusto lang ko nga naipaabot ya kaninyo sa mga may mensahe kamay na itong vlog, no? Di ay no, sa tanan ako mga followers, no? Sa mga Facebook friends, sa akong Reels supporters, sa akong TikTok supporters, daghang salamat, no? Daghang salamat sa inyong heartily greetings, sharing, no? Ating mga likers na to. So daghang salamat. So this is Kuya Ani Ascale Aguila. So na guys, nga gusto kong ipaabot niya kaninyo sa mga maayo na tong mga idea, mga mensahe, mga technique, no? About sa atong pagkabuhi ng kalibutan, no? So karon, di ako sa ato ang piece today, no? So ato lang ning ipaabot niya kaninyo atong highlights sa kinabuhi. Ani si Kuya Ani active gapon, still sa physically and mentally fit. So kamo diha, kumusta mo po? Labi na sa mga ka-59, mga security guard, no? Kumusta? So mao na guys, ato lang mga panginaot sa mga ka-59, sa mga gwardiya, may license o wala. So kanina lang nga magmatnon kita kanunay sa atong mga post sa atong area of responsibilities, no? Kay kining atong pagtrabaho di man ingon nga pagpasigarbo kini naka kubata ta, naka-uniforme ta, no? Ang importante ang ato ang attitude, ang approaching, and then mag-double careful ta kay lisod na kayo nga unya na tang magmatngon og duna na mga pangitabo, no? So kini ato guys, di man ingon nga ako ray nasayod man sad ko nga nasayod pud mo kung sa mga bulaton nga mga kaayuhan. But anyway, we are not all perfect, no? Sa pulong buhat ug una nasayod mo kita nga masipyat ta, makasala ta, no? Malimot ta, no? Kay ang kalimot sa usab, no, walay gahom. So mo na yung mga kaigsuonan, di ay mo na nga kanunay ta nga mag-vlog or live ba, no? Ako lang ipabalo kaninyo, di man ingon nga nagsalig ta nga mudaghan ta og likers, daghan ta og friends ani sa ato ang vlog o sa ato ang mga mo subscribe. Di man sa ingon mao na atong tuyon kun mao matag usa ka tawo do na magay mga tagsa-tagsa nga kung asa sila malipay, siyempre ato gid sila og ilag yung buhaton apan manginaot sa tanga sa kayuhan na punta, no? Kay nasayod man ta nga dinhi sa social media daghan na jud kayo mga kabuang, no? Kabuang, binuang nga mas mauyunan pa sa atong mga kaigsuonan sa pag-share o like, no? Kani moabot og million. Pero anyway, wala man tayo na sakit. Wala sa tayo na suya. Wala sa tayo nga natandog ang ato ang garbo nga ang atong mga binuhatan maayo. Ang uban di man ta maayo nganong daghan man mulay. So wala na sa tuwa. Magawas pa gyud. Wa sa tang magpa-highlight sa atong kinabuhi sa atong mga vlog aron lagi nga suportahan ta ninyo kay dili man kita maka-place, no, sa mga atong mga kaigsuonan. So mo ni guys nga ako nag-vlog lang ko kay gusto ko nga makita ninyo ang atong mga kalihukan gikan kaniadto ug hantod karon makita niyo sa akong account bisag inyo pang i-stock siguro nakita man sa siguro ninyo nga doon na unsay mga ingon ta dili maayo og kayuhan, labi na kanang may posta og muratag na suko. So but anyway, dili man ta madinumtanon apan ang problema kay dugay sa tamalimot labi na sa mga tao nga kusog kaayo mong discriminate, no? Pagka-minus. So matandog mo atong garbo kay matag tao do na magay mga katungod mao lagi na nga usahay og yatakan atong katungod moabot mo gid ang punto na kita matandog ang ato ang garbo or iko sa atong pagkatao kay dili lagi ta gusto nga ang atong pagkatao nga daoton, no? Labi na nagbuhat ta og mga kaayuhan dili lang sa kaugalingon usab
natong mga kaigsuonan. So mao lagi ni guys, no? Nya karon buntag man ron nya na ako diri sa akong pwesto, nya ang open diri sa akong gitrabahoan 11 o'clock pa man in the morning, and then until 3 o'clock broken time, and then proceed to 5 o'clock open naman po, and then going to 11 in the evening, no? So but anyway, bisan tuod og close na ang amo ang position asa isip usa ka security guard na agyapon naga-monitoring yapon sa area of responsibilities, no? Nag-conduct robbing, monitoring, no? So mao nay pinaka-importante sa amo ang trabaho. Unya ato lang ipabot ya kaninyo labi na katong masayod sa kinabuhi sa gwardiya, hinaut unta nga dako ang atong pagrespeto kay as long as we are wearing our uniform, mga gwardiya, matawag man gud mi og law enforcement or authority. Basta naka-uniform, labi na mga license, no? Na ay badge, na ay license sa ID, no? Mo na siya guys, na labi na nakakurbata. So ang ato lang mo biyahe ta og respeto sa matag usa, dili lang sa gwardiya, usab sa mga nailain nato nga mga position sa trabaho, aron lang gyud nga ang tumong utuyo para mo lahutay ang pagpakabuhi, usab mo lambo ang pagpuyo nya mayingon ta nga makasuporta sa matag usa nato ka pamilya, no? So hinaut unta guys nga palawman nato ang atong pagsabot sa inyong igsuon nako kuya ani nga kini ang ato ang gi-post sa social media, sa reel or sa TikTok. Kini ang ato wa tay laing katuyuan nga makapadaot sa atong kaigsuonan. Kun mao kayuhan natong tanan, mora gid atong gusto nga ipaabot kaninyo. And then di man ta ingon magpalabuanay kay mao man ay batasan natong mga Pinoy na gusto magpalabaw-labaw, no? Gusto mamintaha, gusto manluping, discriminate, no? Pagkaminos. So kung may mo ato ipaabot kaninyo mga kaigsuonan nga ato kanang likayan kay taas na kayo mga katuigan, unya ang mga katuigan mga kaigsuonan nag-usab-usab nung sama sa panahon wither mao sa natong mga kinaiya maduna say wither doon kasaban sama sa usa ka ligid sa sakyanan nga magtuyok siya, dili lang ang sa babaw may milis, usab ang sa ubos, sa tunga o sa isi ka kilid. So mao na ang dagan sa kinabuhi natong mga katawan, natong mga kaigsuonan. So kinahanglan laom ang ato ang pagsabot mga kailangan. So mo ni mga kaigalaan nga dili na ko makaya nga dili ko makapapadayag kung unsay akong gibati, kung unsay naa nako sa akong nahuna. At least makita ninyo masayod mo kung unsa ta ka legit nga pagkatao, kung unsa ta nga pagkarespetado nga pagkatao, patinumanon, no? Mo uyon, mo pasensya, mo pasaylo. Mo na nga sa atong mga basher diha, atong mga tao nga bisag walay bas diri sa social media, bato ka nako. Ang ako lang ipahibalo diha sa mga tao nga kanunay nga discriminate sa akong pagkatao, ikan pa sa pagkabata o hangtod karon. Mawa man tatamang hilapot nila. Usama ni mga hitabo nga mawa man tatamang kayatak sa katungod sa atong mga silingan. Gani ganahuna kanila kung sa mga katalagman nga posta nga magmatong kanunay, prayer, be prayerful. Kaya mo na giingon guys nga the families prays together, stay forever. So kana og mutuo mo. And then most of all, no, nga dili mo tuog forever. Anyway, naay forever guys, no? Ang forever guys naa sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, naa sa atong tagsa-tagsa mapagdisiplina sa ato ang pagkatao. Kung unsa kita, mo nandita mo ingon nga dunay forever, no? Sama sa atong mga prayer. Bisan pag makasala ta, bisan pag masipya ta, ang gugma sa Ginoo naa gayoy forever, naay katapusan. Gikan diri sa iyo tanon nga atong gibarugan karon, ug hantud dito sa langit nun sa pagpanaw sa usa ka tawo kung asa mahimutang og maunay katapusan. So but anyway, ato lang sa ipaabot ninyo, okay ra mga kaigsuonan og pabuot sa atong Dios Amahan nga kita masakit,
mamatay moadto sa langit nun. Sa ikaduha nga kinabuhi nga walay kagulanan, wala nay katapusan ug kanunay nga malipayon gawas sa mga tao nga nag-usab, naginulsol ug nagbuhat ug unsay mga maayo dili lang sa kaugalingon usab sa uban nga mga kaigsuonan. So di guys, before nato tapuson yung ato ang vlog karon lawa, so mga piusatan ninyo, no? So hinumdumin ninyo nga ang kape depende lang sa makauyon or gibawal mo nang kinanglan. Kung sa po'y mga bawal sama na ko sa supakiro man jud ko, labi nang ibawalan tapos grilyo sa pamilya, pero sige lang gahapon kay usa na sa rason guys nga anong bawalan ka, anong istriktuhan ka sa imong pamilya o kita bisa kita istrikto ta kay tungod diha nimo makita kung unsa ang atong pagsabot, kung unsa atong pagpangga sa atong igsuonan, labi na kayo sa pamilya, sa atong paris, sa panimalay, sa mga anak o sa mga apo. So once nga yaw-yawan ta guys, ayaw sabta nagistriktuhan ka kay tungod wa na sila gugma nimo o wa na ipagbati. Kung mao ang pinakapunto mga kaigsuonan, pag-istriktuhan ta sa asawa, mga anak or sa mga amo or sa mga katawang mga kaila, nagpasabot na guys na doon na sila ipagbati da kanimo nga isip usa ka igsuon, no? Kay gitawag man kita og brothers and sisters bisag asa nga mga sikta sa grupo, lalo na sa mga simbahan, sa politiko, silingan, sa bisan asa. So we are brothers and sisters. But anyway, ako na sa ipadangat da kaninyo, labi na katong mga tao nga kanunay manglupig nako, katong mga nakaila. Hinaut unta nga mag-usab na ta. Sama nang magtinarong ta, ayaw ninyo paabuta nga moabot ang punto nga malapas na ang pasensya basta niya og makabuhat o dili maayo sama sa buhat o krimen, no? Hinaut unta nga magmatngon kita nga kung kinsa mga magbuhat nato kayuhan, ayaw sa tao ninyo i-lockdown, ayaw sa ninyo dauta kay lisod kaayo, kay di ta masayod, wa ta masayod o kanusa kung unsa nga panahon na unsay masud sa nahuna nga basin makanahuna o moingon ta dili maayo nga mga buhat. So kamo lang gahapon ang hinungdan mo nagiingon guys nga ang tao makapatay tungod rapod sa tao, no? Mao na guys ang labing kamatuoran sa atong kinabuhi. So mao na guys, no, mga kaigilaan, labi na sa ako mga kaila nga nakaila nako nga ganiwa ako kaila nila, ganiwa ako maghasol nila, no? Labi na sa atong mga silingan, sa akong mga silingan hitabo gapon nga ako'y kaila nga giadto. Ang problema nakadungog istorya nga ako'y pinakamandito sa mong lugar. But anyway guys, akong ipadangat ya kaninyo dili ka na tinuod kay mao nga wa ko mag-abusar nila, wa ko maabot sila pugtahan, wa ko maghagis-hagis nila. Kung mao sa tinuod sila may nakasalaan ako, ayaw pa buta ang punto pag moingon na gani ko nga moabot na gid ang panahon nga mosambalik ra gid inyong pagdaot nako og mao ni ang kamatuoran mga kaigilaan. Akong ipaabot ya kaninyo sa katapusan akong istorya karon kini sa ako ang pag-vlog karon nga ang problema dili nako, dili sa akong kagulingon, dili sa akong nahuna, sa akong pangutok, ha? Dili sa akong batasan. Kung mao ang dakong problema sa inyong pagdaot nako mga kasina nga dili angay kasina, no? Ang problema mga kagilaan naa ninyo, ha? Naa ninyo mo na magmatngon ta, mag-amping ta. So dili kutob again, this is Kuya Ani Askale Aguila. Mayo kabutangon and God bless to